बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इल्मुल कलाम के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने इल्म कलाम की तारीफ़, उसके लफ्ज़ी मानी और उसके मुख्तलिफ़ जो नाम हैं तो उन नामों का तज़किरा किया, फिर उसके साथ उनकी वजह तस्मीया का ज़िक्र किया था। आज इल्म कलाम के मौजू पर बात करना चाहेंगे। तो इल्म कलाम का मौजू, इसकी बुनियाद ये है कि इस्लामी अहकाम की तक़सीम के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं इस्लामी अहकाम की तक़सीम में, पहले नंबर पर आता है एतक़ादात के यानी अक़ायद की जमा है। तो दूसरे नंबर पर एतक़ादात के अंदर यानी वो अहकाम जिनका तल्लुक़ इंसान के क़ल्ब व ज़मीर से है कि इंसान इन मुग़य्यबात का यकीन करे जिनका अल्लाह के रसूलों के ज़रिए हमें इल्म हुआ। यानी वो अक़ायद के जिन चीज़ों का तल्लुक़ इंसान के ज़मीर और दिल के साथ है और वो हमसे छुपी हुई हैं, लेकिन अल्लाह के रसूलों के ज़रिए से हमें जिन चीज़ों का इल्म हुआ वो हमारे लिए एतक़ादात हैं। फिर दूसरे नंबर पर इबादात आती हैं। तो इबादात का ताल्लुक़ आ जाता है यानी वो अमाल जो बराह रास्त अल्लाह ताला और बंदे के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज, कुर्बानी, नज़र वग़ैरह। ये चीज़ें इनका ताल्लुक़ इबादत के साथ आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर मुनाकिहात है यानी रिश्तों की बुनियाद पर शरीयत में मुख्तलिफ़ लोगों के जो हुकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन किए गए, इनसे मुतल्लक़ अहकाम जिनको आजकल आइली कवानीन, अख़वाल शख्सिया या पर्सनल लॉ के नाम के साथ भी पुकारा जाता है। फिर चौथे नंबर पर मामलात आते हैं। समाज के मुख्तलिफ़ अफराद के दरमियान माली लेन देन की बुनियाद पर जो हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ मुतल्लक़ होती हैं, इनकी वज़ाहत जैसे ताजर, गाहक, आजर, किराएदार, इनके मसाइल। फिर पाँचवें नंबर पर अक़ूबात आती हैं यानी जराइम और इनकी सज़ाओं के मुतल्लक़ अहकाम है। छठे नंबर पर अहकाम सुल्तानिया है यानी हुकूमत और रियाया के बामी तल्लक़ात और एक दूसरे से मुतल्लक़ हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों को वाज़ेह करने वाले अहकाम। तमाम सियासी और अदालती अहकाम इसमें आ जाते हैं। फिर सातवें नंबर पर सीयर है यानी सुलह, अमन, जंग, बैनुल अक़वामी तौर पर या मुल्की सतह के ऊपर जितने भी अहकाम और कवानीन हैं उसका तल्लुक़ है। फिर आठवें नंबर के ऊपर वो तरगीबात व अहकाम जिनका तल्लुक़ फ़ज़ाइल और रज़ाइल अखलाक से है, जिनको उर्दू में अखलाकियात से ताबीर किया जाता है। ये इस्लामी अहकामात को 8 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। तो अब इन 8 हिस्सों में से, इन अहकाम और तालीमात में से अखलाकियात का हिस्सा सूफिया ने ले लिया, जिन्हें हम सूफ़ी के नाम के साथ भी पुकारते हैं। वो इल्मुल अखलाक या तसव्वुफ़ के नाम से मौसूम हुआ। इबादात से लेकर सीयर तक वो शरई अहकाम व कवानीन जिनका तल्लुक़ इंसान की अमली ज़िंदगी से है, इसकी तशरीह, इसकी तौज़ीह करने की ज़िम्मेदारी फ़ुक़हाए किराम ने कबूल कर ली और ये हिस्सा फ़िक़्ह कहलाता है। फिर इसके अंदर अब 8 हिस्सों के अंदर एक हिस्सा तो ले लिया था एक हिस्सा ले लिया था सूफिया किराम ने यानी अखलाकियात का। फिर बाकी 6 हिस्से ले लिए फ़ुक़हाए किराम ने जिनका तल्लुक़ इंसान की अमली ज़िंदगी के साथ बनता है। फिर एक हिस्सा रह गया जिसे हम एतक़ादात कहते हैं, जिसका तल्लुक़ दिल और दिमाग से है। तो इसकी तशरीह और तौज़ीह करना ये मुतकल्लिमीन ने अपने ज़िम्मे ले लिए और इसे ही इल्मुल कलाम कहा जाता है। फिर अब इल्म कलाम का मौजू इस्लामी एतक़ादात हुए। तो इसका मतलब यही है कि इस्लामी जो अक़ायद हैं तो वो सारे के सारे इस फ़न का, इस इल्म का ये मौजू बन जाएंगे। फिर इसके बाद आगे बात आती है मुतकल्लिमीन की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मुतकल्लिमीन के काम क्या हैं। तो मुतकल्लिमीन की जो ज़िम्मेदारियाँ या उनके काम हैं तो वो 3 हिस्सों के अंदर उन्होंने तकसीम कर रखे हैं।
پہلے نمبر پر یہ کہ اسلامی عقائد کی وہ وضاحت کرتے ہیں، جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں ان کی وہ وضاحت کریں گے۔ کسی متکلم نے توحید کو زیادہ اس کا پرچار کر لیا، کسی نے رسالت کو، کسی نے آخرت کو، یہ ہر متکلم اس کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار یا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ پھر اسی طرح دوسری ذمہ داری ان کی یہ بنتی ہے متکلمین کی کہ ان عقائد کے اوپر نقلی و عقلی دلائل پیش کرنا، یعنی قرآن و سنت سے جو دلائل آئیں گے انہیں ہم نقلی دلائل کہیں گے، اور جو عقل کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے، فہم کے ذریعے سے تو وہ دلائل جو آئیں گے اسے ہم نے عقلی دلائل کا کہنا ہے۔ تو متکلمین کا کیا کام ہے؟ پہلے نمبر پر اسلامی عقائد کی وہ وضاحت کریں گے، پھر دوسرے نمبر پر ان عقائد کے اوپر وہ نقلی و عقلی دلائل پیش کریں گے، اور تیسرے نمبر پر اس کے مخالف نقطہ نظر کا رد، یعنی کہ جو اسلامی عقائد کی مخالفت کرے گا تو ان کی تردید کرنا، یا اسلامی عقائد سے ہٹ کر جن کے غیر اسلامی عقائد و نظریات ہوں گے ان کے عقائد و نظریات کا نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے سے رد کرنا۔ یہ تین کام متکلمین کے آ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اسلامی عقائد کی وضاحت کرنا، دوسرے نمبر پر ان عقائد کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرنا، اور تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے مخالف نقطہ نظر کا رد کرنا۔ جس نقطہ نظر کی تردید اور اس کے مقابلے میں جس نظریہ کا اثبات مقصود ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے متکلمین کے کاموں کی دو جہتیں بن جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ان فرقوں کے مقابل اپنے نقطہ نظر کا اثبات اور مخالف نقطہ نظر کا رد، یعنی اپنا جو نقطہ نظر ہے اسے ثابت کرنا، اور جو مخالف کا نقطہ نظر ہے اس کی تردید کرنا، اس کا رد کرنا۔ جو رائے ثواب سے منحرف ہیں، یعنی جو سیدھے راستے سے منحرف ہیں، جنہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا لیکن وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، یا کم از کم اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس طریقے سے کئی ایسے فرقے گزرے، جس طرح معتزلہ اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں لیکن انہوں نے اسلام کا جو ہدایت کا راستہ تھا اس سے ہٹ کے، اسی طرح جہمیہ ہے یا مختلف اس طرح کے فرقے موجود ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں اپنا موقف کا اثبات اور مخالف موقف کی تردید، جن کو مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں، جیسے ملحدین ہے یا دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو یہ کام تھا، یہ دو جہتیں ہیں یا دو رخ ہیں کہ جن رخ کے اوپر ہمارے متکلمین حضرات نے کام کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا دن رات محنت کر کے اس کے اوپر اپنے عقلی اور نقلی دلائل کو جمع کر کے اپنے عقائد کو انہوں نے ثابت کیا، اور ان کے جو مخالفین کے عقائد و نظریات تھے ان کا رد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ تھا کہ جس کے اندر علم کلام کا موضوع تھا، اور پھر متکلمین کی ذمہ داریاں، پھر اسلامی احکامات، اس کی وضاحت، یہ چند چیزیں آج کے لیکچر کا موضوع تھی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔